Good morning everyone. Kain tayo guys. Ayan. Wala may tinola. Ayan, tinola. Tinolang manok guys. Share ko lang aming ulam ay tinolang manok. Guys, tinolang manok. Guys, tinolang manok guys. Ayan. Guys, kain na tayo guys. Baka matapon pa. Ating patagalin. Sayang. Matapon. So guys. Guys, let's eat. Carry on. Sarap. Pinisa sa tanlad guys. Ayan. Ito guys. Kumain ka na, Binos? Kumain ka na? Guys, tapos tulog tayo katapos dahil may pasok mamaya. Yummy. Sarap. Ayan lang guys, kain. Kasi ako lang kumakain. Mga bata, nauna na guys. Kasi naggupit pa ako sa anak ko na lalaki. Sama daw siya doon kay tito niya. Hindi daw silang Samar. Bukas na po yung biyahe nila. 12. Ano ka na meron ng ano mo, gamit? Ha? Ready ka na? Opo. Kaloob. Kaya ko na gawin na sa'yo. It's me, Mario. Binos, kumain ka na? Kaya ako lang kakain dahil tapos daw sila. Laro ka ba, Danica? Ayan, diba guys? Ayan. Ayan.